श्रीक्षेत्रर अग्रणी स्वेच्छासेवी सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान मित्र संघर रौप्य जयंती रविवार शरधाबाली स्थित मुक्ताकाश रंगमंच उद्घाटित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भावे पूर्वतन विधायक जयंत कुमार षडंगी जोगदे श्री जगन्नाथଙ୍କ प्रतिमूर्ति रे पुष्प माल्यार्पण सह प्रदीप प्रज्वलन करी आनुष्ठानिक पूर्वक उद्घाटन करथिले। ऐतिह्य कला संस्कृति और परंपरार महक सृष्टि करिथाए धर्मक्षेत्र श्रीक्षेत्र। रथयात्रा 9 दिन में बड़दाण्डे खाद्य बंटन, पवित्र पुष्करिणीर सफेई अभियान, गरीब और असहाय लोक शीत काकर शीत वस्त्र बंटन, महिला मानक सशक्तिकरण और स्वावलंबी अभियान, स्कूल और विद्यालय स्तर छात्र छात्री प्रतिभा अनुसरण और लोकों पई रक्तदान शिविर करी समाज में विश्वास भाजन हो पारिछि बोली श्री षडंगी कहिथिले। मुख्य वक्ता भावे सत्यवादी विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर शत्रुघ्न पाणिग्राही, सम्मानित अतिथि भावे पुरी जिला बीजेपी सभापति देवेंद्रनाथ तराई, समाजसेवी चक्रधर महापात्र, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री हरप्रिया साहू, अध्यापिका बासंती मिश्र, दिव्य दर्शन सांपादिका प्रभासिनी मिश्र, अभिनंदिका संपादक श्याम प्रकाश सेनापति और मित्र संघर आवाहक अनंत शतपथी प्रमुख जोगदे सेवा कार्य को भूयसी प्रशंसा करने सह सेवा पाई युवशक्ति आगे आसवाक अतिथि माने वक्तव्य कहिथिले। अनुष्ठान सभापति सुबासिनी शतपथी अध्यक्षता करथिले। प्रारंभ में भारतीय चतुर्धा धाम वेद भवन न्यासर पाठशालार विद्यार्थी मानक द्वारा वेद पाठ परिवेषण करा जायथिला। अतिथि मानक पुष्पगुच्छ और उपढौकन प्रदान सह संबर्धित करा जायथिला। संपादक राजीव कुमार महापात्र वार्षिक विवरणी पाठ करथिले। स्वीकृति महापात्रଙ୍କ द्वारा ल चंपू नृत्य बेस आकर्षित होइथिला। पुरी महावीर डांस ग्रुप सिंह बाहिनी नृत्य, कटक चौदर चॉकलेट डांस ग्रुप महाप्रभु उद्देश्य समर्पित होई भजन नृत्य परिवेषण करथिले। पुरी मनीषा डांस ग्रुप महारी नृत्य, महावीर डांस ग्रुप संबलपुरी नृत्य, नीलाद्री कल्चरल आधुनिक डांस, जगन डांस ग्रुप नृत्य, सरस्वती कल्चरल एकाडेमी ग्रुप आधुनिक डांस ओडिसी नृत्य, भजन नृत्य और एसआर डांस ग्रुप आधुनिक डांस देखि विमोहित होइथिले दर्शक। माँ मंगला जोग और मालखंब आसोसिएशन कलाकार माने मध्य निज कला कौशल प्रदर्शन करथिले। एही अवसर में विभिन्न क्षेत्र में सफलता अर्जन करिथिबा विशेष व्यक्ति मानकु अतिथि मानक द्वारा उपढौकन प्रदान सह संबर्धित करा जायथिला। अनुष्ठान उपसभापति आलोक कुमार महांती, सह संपादक सस्मिता शतपथी, अनुष्ठान उपदेष्टा सामाजिक कर्मी देवाशीष दास, प्रधान शिक्षक वीरेन्द्र महांती, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री कृष्णा महापात्र, पूर्वतन पौर सदस्य सुदर्शन साहू प्रमुख उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालना करथिले। सिंघारी आलोक खुंटिया मंच संचालन और अतिथि परिचय प्रदान करथिले। एही अवसर रे हे कला माधव म्यूजिक अतिथि मानक द्वारा उन्मोचित होइथिला। डबी बबी यूट्यूब चैनल रे दर्शक देखि परिबे। अनुष्ठित होइथिबा प्रतियोगिता रे कृति प्रतियोगी मानकु अतिथि मानक द्वारा पुरस्कृत करा जिबा सह प्रशंसा पत्र प्रदान करा जायथिला। कार्यक्रम संगठक कपिलेश्वर महापात्र, सांस्कृतिक संपादक सरोज कुमार महांती, मृत्युंजय पाणी, एस पिंटू, रवि नारायण बेहेरा, रोजालिन लेंका प्रमुख रंगारंग कार्यक्रम को परिचालना करथिले। किशोर आचार्य, संतोष कुमार साहू, जगजित बिसोई, स्मृति रंजन पाल समेत अनुष्ठान सदस्य सदस्य माने कार्यक्रम रे सहयोग करथिले। संबलपुरी नृत्य, भजन नृत्य, महारी नृत्य रे कलाकार निखुण कला प्रदर्शन देखि शताधिक दर्शक माने करताली देवा सह उत्साहित करथिले। नहीं देखो मित्र संघर आज रूपे जयंती मत अतिथि भाव में डाकी निश्चित भाव में मित्र संघ को मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करी। विशेष भाव में मित्र संघ 25 वर्ष पदार्पण करी। सामाजिक क्षेत्र में जो कार्यक्रम करने कथा मित्र संघ से कार्यक्रम कर निश्चित भाव में उच्च प्रशंसित। पुरी में वृक्षरोपण ठारू रक्तदान ठारू आरंभ करी भुभुक्खु मानू खाद्य बंटन ठारू आरंभ करी विभिन्न समय रथयात्रा समय जल बंटन ठारू आरंभ करी एवं जो माने रोगी अच्छी सेवा जोगवा आरंभ करी हॉस्पिटल फल बंटन ठू आरंभ करी विभिन्न कार्यक्रम निजको नियोजित करी आज की 25 वर्ष है से जो कार्यक्रम करुँच शीत दिन में गरीब लोक मान कमल बंटन कर जो भाया भाव में प्रमुख भूमिका ग्रहण कर से भली अनुष्ठान को मुझे निश्चित कृतज्ञता ज्ञापन करी। आज वार्षिक उत्सव जो माने विभिन्न कार्यक्रम निजर दक्षता प्रदर्शन करते
ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମିତ୍ର ସଂଘ ପରିବାରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ମନରେ ସହଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବାରୁ ଆଜିର ଏ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ 25 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା କେବେ ବି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ 25 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆଗକୁ ଏ ସମାଜର ସେବା କରୁ। ସମାଜରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିତ୍ର ସଂଘ, ସେ ସଂଘକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏ ସଂଘ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ପରିବାରର ସଂଘ ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମିତ୍ର ସଂଘର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ଉତ୍ସବ ହଉଛି। ଉତ୍ସବରେ ମିତ୍ର ସଂଘ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚି 2000 ମସିହା ତାର ଆରମ୍ଭ ଏପରି 2025 ଭିତରେ 25 ବର୍ଷ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସେ କରୁଛି। ସେ ବହୁତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦେଇକି ସେ ଗତି କରିଛି। ତାପରେ କେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି, କାହାକୁ କେବେ ହାତ ପତେଇଛି, ସେ ନିଜେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଚାଲିଛି। ତା ସାଥରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାର ଯେତିକି ବଳ, ତାର ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିଛି, କେଉଁଠି ବ୍ଲଡ ଡୋନେଟ୍ କରିବ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବ, କାହାକୁ ହାତ ପତେଇ କଣ କରିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଆଜି ଯଦି ସେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ କରିଛି ଖାଲି ତାରି ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଶତପଥୀ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି ସିଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ କୋଉଠୁ କେମିତି ଆସିବ, ପାଣି ବଣ୍ଟା ହବ, କୋଉଠି ଅନ୍ନ ବଣ୍ଟା ହବ, ତାପରେ ଶୀତ ଦିନେ କାହାକୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ରାତି 10ଟାରେ ବାହାରିବ ଯେ ସକାଳ 6ରେ ଆସି ସେ ପିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଖାଇବା ପିଇବା ସେ ପିଲା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏମିତି 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଉ। ଭଗବାନ ତା ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ତା ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିତ୍ର ସଂଘର ଆଜି 25ତମ ବାର୍ଷିକ ହଉଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଣ? ଆଜି ଆମର ମିତ୍ର ସଂଘର 25ତମ ଦିବସ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପୁରୀ ସହରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ଆଜି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଠାରେ ପାଳନ ହଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତରାଇ, ଆମର ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଆଦି ଆମ ଗହଣରେ ଅତିଥି ହୋଇ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶା ଭରସା ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆଗେଇବ ତାହାର ଭରସା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ମିତ୍ର ସଂଘର ଭାଇମାନେ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ମିତ୍ର ସଂଘ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ମିତ୍ର ସଂଘ ସେଇଭଳି ମିତ୍ରତା ଭାବରେ ଜୀବନ ସାରା ଠିଆ ରହୁ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମତେ ସେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ସୁଧାଂଶୁ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପୁରୀ ନ୍ୟୁଜ୍।